When you want to start the business, jangan fikir setahun 2 tahun tau. Cuba fikir long term sikit, 5-10 tahun. Macam mana nak buat bisnes 5-10 tahun? Bukan bisnes 1-2 tahun. Ramai orang buat bisnes 1-2 tahun ni tak menjadi pun. Dia macam jual produk tu dia belah. Dia jual produk tu belah. Dia takkan buat sustainable business tau, which is not good. Okay, ramai orang tanya saya, macam mana nak buat bisnes? Macam mana nak scale bisnes? Macam mana nak dapat idea? How to start? Daripada dia makan gaji, lepas tu dia nak jadi business owner. So, saya tak larang nak jawab semua soalan. So, saya buat satu video yang panjang ni supaya you guys dapat some framework, idea, thought process macam mana nak start a business. Walaupun banyak cara kat luar sana, tapi saya bagi satu framework yang you guys boleh follow. Okay? Saya akan includekan juga study case yang saya sendiri hadapi dengan this kind of idea dan thought process. But if you guys ada case study yang related with yourself, please feel free to comment. Nanti saya baca dan saya cuba buat video yang related with your study case. Ada 6 step untuk start business. Okay, saya akan ceritakan satu step yang di mana satu step ni adalah the first step is to actually find your idea. How to come up with a startup idea yang very relevant and okay for the consumer. I'm going to focus more on the consumer side, business punya idea. Sebab apa? Sebab consumer business idea ni dia lebih mudah dan lebih senang untuk kita execute. Ada 4 strategi yang saya nak explain. So 4 strategi ni you boleh pilih salah satu yang you rasa bagus and you can focus on that. Okay, and I'll give you some case study related with my business and how I do it so that you can try to apply this one in your business. So number 1 is pay attention to your problem and trying to solve your problem. 30% daripada business owner yang berjaya kat seluruh dunia, they focus on their own problems tau, and they try to solve their own problem, and dorang ni make sure dorang boleh buat business berdasarkan problem yang dorang ada. Sebab the idea here is bila dia ada problem, orang lain pun akan ada problem yang sama. So you want to solve your problem first so that you know apa issues yang you nak tackle, and then you can scale that business based on apa keperluan orang lain yang kita nak selesaikan. My study case is that last 8 to 10 years I have this one problem, right? My mom been asking me about dia nak hadiah pinggan. Taulah mom and also auntie-auntie, datin, cousins, makcik-makcik. So saya pun tak sure kenapa perempuan suka pinggan. So padahal pinggan dah banyak dekat dalam almari, tapi tak guna. Saya tak ada masalah tak ada pinggan sebab saya tak kisah pakai pinggan apa untuk makan. But for some people, sangat penting untuk orang untuk ada setengah-setengah pinggan. So apa saya buat adalah bila ada orang tanyakan saya tentang problem tak ada pinggan kat Malaysia, saya macam pelik lah. Bila masa Malaysia tak ada supply pinggan kan, rupanya ada spesifik pinggan yang diorang nak. So saya baru tahu ada pinggan yang tak ada kat Malaysia. Jadi saya bawa pinggan yang jenama dia Coral daripada Aussie dengan daripada US yang saya jual kat Malaysia. Waktu tu berkotak-kotak datang, berset-set datang dah habis in few days. Because why? I know the demand, I know the problem is that last 10 years pinggan macam ni susah nak cari dengan harga yang affordable. Tapi Coral ni harga dia 100.5 dan you boleh jual lebih kurang RM400. So margin dia lebih kurang RM300 lah, round about that. So saya nak untung lebih besar, margin lebih besar. Jadi apa saya bawa? Saya bawa pinggan raja yang lagi mahal, iaitu nama dia Pop Meron. Pop Meron daripada UK. So satu pinggan harga dia RM50, RM80, sangat mahal. Satu pinggan yang RM150 tadi 16 pieces tau. Yang ni satu pieces RM50, RM60. For me itu margin lagi besar dan ramai orang nak. Dan bila dia beli satu set boleh capai sampai RM1,000. That was the idea back then. Saya jual benda yang sama, pinggan-pinggan macam ni, dan saya nampak dia demand. Dan problem yang saya tengah solve adalah problem saya untuk cari jenama tu dekat Malaysia dengan harga yang berpatutan. And contoh brand terkenal macam contoh Dropbox. Okay, Drew Houston yang dibuat oleh Drew Houston. Drew Houston ni apa dia buat? Dia selalu hilang pendrive. So bila pergi mana dia selalu hilang pendrive. So apa dia buat adalah dia buatlah cloud drive yang dinamakan sebagai Dropbox untuk memastikan orang lain tidak ada masalah yang sama. Sebab nak bawa that pendrive rata-rata hilang. So dia buatlah business Dropbox. So my advice to all entrepreneurs yang baru nak start business, yang nak guna this kind of idea, trying to solve your own problem. First, you need to start building your self-awareness. What challenges yang you ada day by day. Find that you have that kind of challenges and you see benda tu yang you ada masalah. Bear in mind juga, don't take your ideas for granted. Because why? There might be someone else out there that are having the same problem like you. So focus on that problem and try buat business around that problem. Strategy number 2, selain daripada strategi number 1, you can use strategy number 2, which is you can pay attention to your curiosity. Kalau you rasa macam ada satu business model yang you rasa macam, oi, macam syok je buat business ni, ataupun apa, macam mana nak buat business ni, ataupun kenapa orang beli benda ni, contoh barang ni, kenapa orang beli phone, kenapa orang nak beli Apple punya iPhone. So if you have that curiosity terhadap sesuatu buying behavior yang orang lain buat and you rasa you nak explore that one, so
tak ada masalah. You can also start with the business yang you rasa macam very curious tau. Contoh waktu saya buat bisnes pertama saya, iaitu bisnes travel, saya selalu fikir tau, apa bisnes yang kita boleh jual satu produk tetapi dia punya cost dia, sales dia sangat tinggi dan margin dia banyak. So that's why saya start dengan business travel, sebab it's a service based company yang dia punya per price per product tu 4 figures, beribu-ribu lah. Kita kata beribu-ribu. For example, if the cost package is RM10,000 and then if it's 20% or 30% profit margin, itu saja dah RM3,000. Bagi saya, it's a good business model for someone yang nak start with low cost tetapi high margin. And that's why saya fokus kat bisnes tu dulu lah. Dulu pun ada satu company called Musical.ly ataupun dikenali sekarang sebagai TikTok. Alex Zhu ni dia notice that kalau kita combinekan video dengan music, benda tu akan lebih senang nak approach orang ataupun lebih senang untuk engage dengan orang. So that's when dia buat Musical.ly ataupun TikTok. So this one, if you rasa you nak start, you build your business around the idea of your curiosity ni tadi tu, you need to give yourself some time untuk berfikir. Kenapa you curious terhadap sesuatu? Kenapa you curious terhadap business model ni? Dan kenapa you rasa you nak achieve satu benda tu dengan cara ini? It might take some time for you to think and build up that idea, but it's definitely worth it. Jangan sahaja fikir, ramai orang fikir tapi diorang tak buat. So start building a product that related to your curiosity tadi tu. Jangan tak buat pula. Kita ni banyak fikir tapi tak buat pun. Banyak bagi idea tapi tak buat langsung. So no point. And for me, try to keep it as simple as you can so that you can build a good product. Bila you buat satu, you akan dapat feedback and then you akan buat balik. Buatlah sesuatu yang you can execute as cheap as possible so that you don't have to spend a lot for the capital untuk start. You kena tahu your first idea ni is unlikely to be right. Confirm akan salah, tapi mungkin sikit atau banyak. So try buat dulu and start from there, you grow a bit by bit. Find your curiosity terhadap suatu benda. Kenapa orang spend banyak dekat Gucci, LV, all of those product, kasut, apa semua, kereta for example kan. Kenapa orang sanggup spend thousands of ringgit dekat aksesori kereta? There must be a reason. Ada orang yang gila kan aksesori kereta. So that's a target market. The question here is how to fit those people out there yang gila kan aksesori kereta. So that's when you akan tahu barang apa yang you boleh jual. Strategi nombor 3, you boleh pay attention to something yang memang dah menjadi dan cuba scalekan daripada situ. Cari gap yang mana you boleh scale. So that's why kalau you nak buat macam ni, you kena dapatkan data yang accurate tau. Contohlah for example saya bagi contoh company yang famous. Saya pernah explain dekat dalam video, macam contoh Dunkin Donut. So macam mana dia buat? Dulu dia start to sell sandwich, donut and coffee. And mungkin ada barang-barang lagi yang dia jual. Apa yang dia buat sekarang ni adalah dia start dengan bisnes dengan that kind of idea. Tetapi along the way, dia tengok ramai gila orang beli donut. So that's when dia fokus untuk jual donut. And dulu dia fokus untuk jual lunch, tapi it so happen that ramai orang beli donut dia. And daripada situ baru dah dia scalekan produk donut dia. Ada banyak jenis donut, banyak jenis preser, and ramai sangat orang beli dan donut sangat high margin. So bagi saya, kalau you nak jual sesuatu, you buat dulu. Benda tu doesn't have to be that niche and specific pun. Sebab kalau terlalu specific, you punya market area size you tak besar. So focus on market area yang besar sikit, then you tahu you nak jual kat mana. You tahu target market nak jual kat mana, platform apa yang you nak jual. And bila you dah tengok start ada pattern and buying behavior dekat you punya platform, you punya shop, you punya kedai, so you boleh tahu okay, produk mana yang banyak, produk mana yang sikit. Tapi kalau nak buat macam ni, you kena dapatkan a relevant data tau. So that's why kalau orang yang berniaga kat kedai, dia ada push system. Ramai orang ada push system tapi dia tak pay attention to that push system. They don't actually read and understand the behavior of that push system tau. Sayang lah, ada push system, ada data tapi tak gunakan dengan baik. So bagi saya, tak ada masalah kalau you nak buat business tu very general dulu. Because when you want to start the business, jangan fikir setahun 2 tahun tau. Cuba fikir long term sikit, 5-10 tahun. Macam mana nak buat bisnes 5-10 tahun? Bukan bisnes 1-2 tahun. Ramai orang buat bisnes 1-2 tahun ni tak menjadi pun. Dia macam jual produk tu dia belah, dia jual produk tu belah. Dia takkan buat sustainable business tau, which is not good. If you want to start something, try to think on how to expand your business 5 to 10 years. Kalau you nak buat benda ni, you kena scale lah idea you. Sebab you tiru apa orang lain buat. Okay, maksudnya contoh you jual dia makanan semua kan. Macam contoh Dunkin Donut jual sandwich, coffee and donut. So mungkin waktu tu kompetitor lain dia pun sama. Tapi once dia dah start fokus, dia fokus on satu item. Tapi kena berhati-hati. Bila nak pilih satu item tu, adakah cukup kita untuk fokus kepada satu item atau satu kategori tu untuk scale, untuk doublekan dia, triplekan dia. So be careful on that. And also kalau ada sesuatu produk yang betul-betul orang suka, so embrace on that and try to create something out of that category. Okay, strategi yang keempat dan terakhir, kita kena fikir apa yang orang minat sesuatu benda pada masa akan datang.
benda ni akan jadi a game changer. But strategi 4 ni is something yang quite vague, and if you don't have any relevant ideas or data to back you up, so better stay away daripada strategi nombor 4 ni. But bagi someone yang really bold and want to try something new and want to disrupt the market, it's okay for you to focus on strategi keempat ni. Bila you rasa sesuatu benda tu akan change the economy ataupun change the behavior of buying, for example, ni saya cerita apa yang saya buat lah. Saya tengok dulu buying behavior more on personal punya level lah. Maksudnya orang akan beli because of personal level. Tetapi yang saya tengok sekarang ni, orang buy because someone else interested in that product. Orang beli sebab orang lain recommend ataupun banyak orang lain recommend. Benda ni jadi sebab for the past 5 years back, banyak influencer yang pop up, whether it's in Instagram, TikTok, Facebook. So what I'm trying to say is that this influencer influence those people out there to buy something that they want, that they feel it's good. Walaupun tak tahulah, ada yang buat fake review je kan. Tu saya tak masuk campur lah. Tapi people buy based on the review, and people buy based on other people punya idea of asking them to buy something. Walaupun kalau kita tengok ada kedai yang viral, ada orang lain beratur kan, makanan tak sedap pun, baju dia quality tak bagus pun, tapi orang nak beli because ada orang beratur. So the buying behavior kat situ macam pelik sikit tau. So that's when I see that the next 5 years, building up a community is a one thing that we should focus. So that's what we call MVC, minimum viable community. So I create a strategy in my company to focus on NVC, which I think one day, which I don't know yet, but I have some data yang back this up. Saya menyangkakan satu hari nanti orang akan beli based on community. Community ni suka ini, community ni suka ni. So kita akan create brand around community. Contoh macam Apple. Apple ada a really good evangelist lah. Keluar barang apa pun orang beli, beribu-ribu apa pun orang beli. Walaupun iPhone 14 saya rasa ada drop in sales lah, because they thought that increasing the price would make people buy their product, which is not, because they rip people off. Betul tak? So bagi saya, if you think that your idea ni boleh solve others people problem now and in the future, so you can work on that as well. Okay, focus on something that bring value to you and the community ataupun orang kat luar sana, dan daripada situ you akan dapat idea macam mana you nak grow that business idea yang you dah buat tu lah. Okay, so saya dah bagi tahu 4 cara untuk berfikir macam mana dapat idea. Bayangkan, cara berfikir untuk dapat idea pun saya bagi tahu. 4 cara So you pilih salah satu, jangan pilih semua. Pilih salah satu je and focus on that. Okay, so sekarang ni dah dapat idea. Okay, katalah you focus on strategi number 1. You dapat idea, tapi daripada situ nak buat apa kan? Ada 3 step yang very simple that you need to do. One is, you dapat the idea, try to execute the idea semurah yang mungkin, as cheap as possible. Jangan execute idea yang mahal. Jangan buat kedai terus benda yang kita tak tahu, because you don't know yet. Ramai orang buka kedai, lepas tu tutup setahun selepas tu. Buka kedai tutup, buka kedai tutup. So that's not a good business. Okay, that's not going to be something yang really good for the business and for yourself juga. You dah lah tak pernah buat business, lepas tu you tiba-tiba invest banyak kan. So jangan buat macam tu. Execute a business as cheap as possible. Yang kedua, talk to your potential customers to refine your idea. So you have friends and family, right? So when you ada idea tu, you nak buat and you tanya, kalau I buat macam ni, do you want to buy my products? Do you want to get my service? And yang ketiga adalah untuk figure out macam mana kita nak deliver kita punya service ataupun produk tu kepada siapa dan macam mana. So next video saya akan explain benda tu. So make sure you guys have a lot of questions on what to do, macam mana ke apa ke, whatever lah, if you have questions, so that I can buat dekat next video yang saya nak buat. Okay, so let me know in the comments below, and don't forget to subscribe my channel, and also share kat kawan-kawan yang tengok YouTube channel saya. I'm going to do a lot long form content video supaya orang lain dapat banyak benefit, because sometimes I don't have a lot of time to create small video kat Instagram, and I don't find it's valuable for some people. Tapi kalau saya buat long form content macam ni, mungkin orang lain yang betul-betul nak this knowledge for free, you guys can watch my video. Okay, and that's how you grow your business.